Halo guys, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua bakal nge-share tutorial cara buat video TikTok kayak gini. Oke, langsung aja. Yang pertama, buka aplikasi VN. Buat yang belum ada, bisa download di Play Store. Setelah terbuka, kita pilih new project dan pilih foto yang ingin kalian masukkan sebanyak 18 foto. Nah, setelah udah, lalu pilih next. Oke, kemudian kita bakalan atur rasionya dulu, lalu kita masukin lagunya. Oke, sekarang kita bakalan atur detik fotonya. Kalian bisa ikutin aja sesuai dengan yang gue bikin di video ini. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Oke, setelah udah diatur detik fotonya, di sini gue bakalan pas-pasin dulu fotonya.
there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason. Oke, setelah udah kita bakalan atur dulu zoom dan efeknya. Zoom dan efek ini bisa kalian ikutin di video ini atau juga bisa kalian buat sendiri. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Oke, jika semuanya udah selesai tinggal di save aja. Segitu dulu video dari gua. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe agar gua makin semangat untuk buatin video tutorial lainnya.